Doamnelor și domnilor, bună seara! De-a lungul timpului v-am prezentat numeroase exemple de preoți care, pe lângă vocația clericală, au și alte preocupări sau misiuni în lume. Este o situație pe care o întâlnim și în țară și în diaspora. Astăzi vă facem cunoștință cu alte două persoane care pe noi ne-au cucerit. Unul prin intermediul unui instrument muzical, celălalt prin cultura enciclopedică. Ambii sunt slujitori în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Primul nostru invitat s-a format ca muzician la Conservatorul din Paris și declară că pentru a putea trăi am nevoie de Mozart, Chopin, Brahms, Schubert, Fauré și Debussy. Aceștia sunt de neînlocuit în viața mea. Pianistul Jean-Claude Penthier a descoperit ortodoxia pe când avea 30 de ani. Acum, după 40 de ani, se împarte între concerte și comunitatea pe care o păstorește. Am avut ocazia să îl vedem pe părintele Jean-Claude chiar în timpul unui spectacol, iar interviul a fost realizat unde altundeva, dacă nu în decorul prestigiosului conservator parizian. Urmăriți un reportaj realizat cu sprijinul agenției de pelerinaje Basilica Travel. Mon histoire avec la musique a commencé avant que je naisse. Cântă cu simplitate, dar piesele lui transmit sentimente profunde. Sub degetele maestrului, pianul prinde viață, iar sunetele capătă virtuți vocale. Jean-Claude Penthier este considerat unul dintre cei mai spectaculoși pianiști ai generației sale. A concertat alături de orchestre importante precum cele din Paris, Dresda, Lille sau Tokyo. Înregistrările sale cu Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms și Debussy au fost distinse cu premii de specialitate. Este invitat la numeroase festivaluri, iar turneele sale cuprind frecvent Statele Unite ale Americii, Canada și Japonia. Ma mère était une grande amatrice de musique et elle désirait avoir un fils et que ce fils soit musicien. Donc son vœu a été finalement exaucé et je suis né et très vite on m'a mis sur la voie musicale alors que j'avais 3 ans et demi. Donc ça a commencé extrêmement tôt. Quelle était la musique préférée de votre mère? Elle était violoniste amateur, elle était dans un orchestre et elle aimait les musiques plutôt classiques et romantiques. Elle n'était pas très informée sur la musique du XXe siècle. Et votre père? Alors mon père n'était pas du tout musicien, il était content que sa femme soit musicienne et son fils aussi, mais ça n'était pas un centre d'intérêt particulier pour lui. Il était chapelier, c'est-à-dire qu'il vendait des chapeaux. Mon enfance a été une enfance un petit peu particulière parce que mes parents ne vivaient pas à Paris. Et ma mère organisait des concerts pour les jeunesses musicales. Et il y a une pianiste qui est passée dans notre ville, c'était Reine Gianoli, et qui est venue entendre un de mes cours et qui a dit à mes parents, il faut que cet enfant monte à Paris et fasse des études vraiment sérieuses. Et donc je suis monté à Paris avec ma mère en 1948, alors que j'avais 6 ans. Voilà, donc ça s'est déroulé du point de vue études scolaires dans un cours privé et immédiatement ça a été dû au travail sérieux pour le solfège, pour le piano. Et après, pour l'harmonie et tout ça. Et je suis rentré au conservatoire alors que j'avais 12 ans.
Un om care s-a dedicat muzicii, dar care a descoperit la Senectute credința, pe cea adevărată. A primit harul preoției la vârsta de 62 de ani în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. De atunci a unit cele două vocații și a continuat să cânte la pian. A condus și dirijat de-a lungul timpului numeroase orchestre. Astăzi, la 74 de ani, conduce o mică parohie în Chartres, iar timpul lui se împarte între biserică, familie și concerte. Je fus professeur au conservatoire pendant plusieurs années. Et puis, bon, j'ai pas pu mener de front ma vie de concert, la vie de professeur au conservatoire, et puis je commençais à être assez impliqué dans la vie ecclésiale, d'abord comme chef de chœur, et puis comme lecteur, comme sous-diacre et comme diacre, et puis après je suis devenu prêtre. Je suis un converti, voilà, je suis converti à peu près 30 ans. Je suis né catholique, et j'ai toujours un grand respect pour cette église. Mais je n'étais plus pratiquant dans cette église. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait un parcours en m'intéressant aux religions orientales, hindouisme, bouddhisme, les traditions ésotériques aussi, et puis tout en restant attaché à la personne du Christ, qui a été comme un fil conducteur de toute ma vie. Voilà. Et puis j'ai retrouvé la pureté de ma foi chrétienne grâce à l'orthodoxie. Quel a été le moment quand vous avez découvert l'orthodoxie? Alors je l'ai découvert quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, elle m'intéressait et j'ai lu des livres, des revues, mais sans penser à me convertir, mais en me disant si un jour je retourne dans une église chrétienne, c'est quand même là où j'irai. Et puis l'occasion s'est présentée alors que j'avais fait tout un chemin, et je crois que Dieu sait où nous trouver quand il le faut, et qu'on n'est pas maître de la situation. C'est vraiment lui qui nous prend par les cheveux, enfin j'en ai plus beaucoup, mais il lui suffit d'un cheveu pour nous prendre et nous tirer et nous dire maintenant, voilà, c'est ça ce que tu dois faire. Donc Dieu vous a trouvé. Oui, c'est plus lui qui me trouve que moi qui le trouve. Moi je l'ai toujours aimé, mais je ne savais pas comment faire. Lui m'a indiqué comment faire. Il y a quelque chose qui relie ce qui est de la foi et ce qui est de la musique, c'est l'écoute. Car ce qui est important dans la musique, c'est l'attitude de l'écoute. Dans notre vie spirituelle aussi, il faut savoir écouter ce que Dieu dit en nous. Et je pense que des gens qui viennent à un concert, qui offrent de leur temps, parce que quand ils viennent, ils prennent 2 heures sur leur temps de vie, si j'ose dire, pour simplement écouter quelque chose qui en principe va être beau et qui va trouver une résonance en eux. Donc ils vont apprendre à écouter, à contempler
et être renvoyés à leur intériorité. C'est déjà un chemin spirituel, c'est déjà une sorte de chemin spirituel. Et en plus, je pense que la musique, elle adoucit notre cœur. Vous savez que nos pères anciens ont dit que voilà, il faut que l'homme transforme son cœur de pierre en cœur de chair. Et je pense que la musique peut aider à ça. Ça n'est qu'un premier chemin, bien entendu. Mais l'homme moderne, l'homme actuel, hélas, est tellement bombardé par des informations, par des images, par des sollicitations, par des tentations, qu'il n'écoute plus, qu'il ne prend plus de temps d'arrêt pour écouter ce qui est en lui. Donc, Dieu parle en lui, mais il ne l'écoute pas. Et en plus, le cœur de l'homme, je pense, c'est actuellement durci. Et je pense que la musique aide à retrouver un contact avec son intériorité et qu'à ce moment-là, Dieu peut être mieux entendu par l'homme. Donc c'est à ce niveau-là que je vois un lien entre un chemin de foi et puis l'art musical. Voilà. De reprendre le chemin de l'intériorité, de la sensibilité. Et si l'être de l'homme devient plus poreux, je dirais, donc la parole divine pourra mieux pénétrer en lui, bien qu'elle soit déjà à l'intérieur. Într-o țară precum Franța, ortodoxia este minoritară, dar, spune părintele Jean-Claude, destul de cunoscută. C'est une place modeste du point de vue nombre. On est quand même une toute petite minorité, mais c'est une place qui est en même temps visible et qui attire beaucoup de Français. Mais c'est plus que de la curiosité, parce que dire curiosité, ça voudrait dire que c'est une curiosité pour quelque chose de un petit peu exotique, si j'ose dire. Alors, il peut y avoir ce côté-là, les beaux ornements, les belles musiques, les beaux chants, il y a ce côté-là. Mais je pense qu'en profondeur, que beaucoup de Français sont touchés par la prière orthodoxe, par le sens de l'adoration. Parohia părintelui Jean-Claude Pentien nu are o biserică, o situație tristă, specifică multor parohii din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, dar care poate avea și avantaje. C'est notre point faible, on est très gentiment accueillis dans un oratoire qui appartient à des catholiques, mais on est accueilli que quand il y a un office, c'est pas un lieu fixe pour nous. Donc à chaque fois, il faut remonter tout, il faut tout réaménager, tout ça. Et ça c'est d'abord c'est un petit peu lourd du point de vue du point de vue physique, à chaque fois de remettre toute la chapelle d'une façon orthodoxe. Dans ce qui est une gêne, il y a un effet positif, c'est qu'on est obligé de faire certaines choses chez les fidèles. Ce qui fait que leur maison devient une église, vraiment. C'est-à-dire que on a des rencontres, des temps de prière chez eux. Ça, c'est une bonne chose. Que les fidèles prennent conscience que leur maison, c'est aussi une église. Comme c'est une liturgie tous les 15 jours, plus les 12 grandes fêtes. Bon, ça c'est la base. Et puis, ce que j'ai mis en place sont des catéchèses pour les adolescents. Un des axes de notre paroisse, c'est de
c'est de prier pour les malades. Et on a vraiment eu par cette prière de véritable grâce. Et donc je crois sentir que c'est peut-être petit que nous sommes et indigne que nous sommes, mais c'est un peu notre charisme de prier pour les malades. Et il y en a beaucoup. În țara noastră, Jean-Claude Pentier a fost prezent ca artist invitat în cadrul festivalului Enescu 2013. În 2014 a revenit în România în calitate de președinte al juriului secțiunii de pian a concursului Enescu. Printre absolvenții prestigiosului conservator din Paris care au colaborat cu maestrul se numără și români. J'ai eu des élèves roumains comme Gabriela Uncureanu et Mara Dobrescu, qui n'est pas une élève, mais que j'ai connue au conservatoire. La caractéristique commune, je pense, c'est que ce sont des interprètes qui s'investissent personnellement et profondément dans leur jeu instrumental. Ils le jouent musicalement avec ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est leur personne qui s'exprime. Les Roumains s'adaptent extrêmement vite en France. Dû au point de vue langue, c'est remarquable. En peu de temps, ils parlent très très bien français. Je vis avec eux. C'est ma famille maintenant. Enfin bon, je reste français, bien entendu. Et puis je dois dire que dans ma paroisse, il y a des Roumains, mais il y a des Russes aussi. Je ne suis pas très très partisan de trop globaliser, avoir une opinion sur les Roumains, sur les Français, cela. Je trouve que notre foi nous enseigne à voir dans chaque personne ce qui est unique. Alors naturellement, culturellement, il y a des points communs entre des personnes qui sont du même pays, du même peuple, etc. Moi, personnellement, je m'attache plus à connaître, à rencontrer chaque personne en particulier. Parce que chacune est une icône, et une icône spécifique. Voilà. Bon, mais c'est vrai que chez les Roumains, ce que j'apprécie, c'est que sont généralement des gens très ouverts et intelligents. Faut qu'on dise quand même, il faut dire ça. D'être ensemble avec des Roumains dans la même église, c'est quelque chose d'assez naturel. On est très différents sur le sens de l'organisation. Les Français sont peut-être un petit peu plus formalistes, voilà, plus formalistes que les Roumains, qui ont une part de fantaisie qui est plus grande. J'ai 4 enfants et 8 petits-enfants. Voilà. Donc je vis avec ma femme qui est très très investie dans la vie de l'Église et je les aime beaucoup. Je ne suis pas un pianiste qui donne 200 concerts par an. Voilà. D'abord, je suis vieux. Je ne peux pas être tout le temps en train de jouer, et puis il faut que j'ai du temps pour ma vie paroissiale, pour ma vie spirituelle personnelle. C'est important. Je suis toujours dans une formation permanente du point de vue théologique. Asemenea instrumentului la care cântă cu virtuozitate, Jean-Claude Pentier se remarcă pe scenele de concerte atât prin impetuozitate cât și prin discreție. Nu a ales el muzica, dar a acceptat-o și a iubit-o.
Cel mai greu obstacol din cariera sa a fost acela de a înțelege că întreaga sa viață se va petrece în fața pianului. Într-o lume în care poți realiza atât de multe lucruri, Jean-Claude Pentier a învățat că viața lui face parte din operele pe care adoră să le cânte, iar cu ajutorul claviaturii poți face și poți spune enorm. Le prêtre qui m'a demandé d'être lecteur, puis sous-diacre et diacre, m'a dit, dans ta vie, il va falloir faire un tri. Il va falloir que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu simplifies ta vie. Et là, j'ai tout recentré sur le piano. J'ai pas de compositeur préféré. Mais vous avez dit une autre chose qui est le plus proche. Alors, qui est le plus proche, c'est peut-être Schubert. Voilà. C'est pour moi un compositeur frère, un peu. Voilà. C'est comme un très grand frère. Mais c'est lui qui me permet d'exprimer peut-être ce qu'il y a de plus intime chez moi. J'ai des plans, oui, c'est de ne pas me disperser parce que j'ai cette tendance terrible à être dispersé, à vouloir vivre tout en même temps et faire trop de choses et me concentrer mieux sur ma paroisse et sur mon piano. Et d'avoir une vieillesse active mais calme. Dacă tehnica pianului se învață ușor, partea cea mai grea, spune pianistul, este transpunerea pieselor în degete, în minte și în suflet. Vă invităm să-l ascultați. Veți simți asemenea nouă că sufletul lui își are sălașul chiar acolo, în degete. Are un nume de vocație, Noel. Père Noel, deși nu are barbă, asemenea lui Moș Crăciun, pare un personaj desprins din cărți. Extrem de energic, părintele Tanazac ne-a fost ghid la Paris într-una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Sorbona. Își amintește cu nostalgie de anii în care a lucrat aici ca bibliotecar și s-a hrănit din cultura lumii. Cum l-a modelat viața printre cărți și care a fost influența în viața pastorală, aflăm în minutele următoare. Una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Sorbona, este situată în cartierul latin al Parisului, un loc în care istoria și arhitectura te copleșesc. 21.000 de studenți veniți de pe tot globul într-o clădire de secol XIX, dar cu o tradiție care datează din secolul al XIII-lea. Aici l-am cunoscut pe părintele Noel Tanazac într-o frumoasă zi de toamnă însorită. De Sorbona îl leagă multe amintiri, nu doar din vremea studiilor. Timp de un deceniu, părintele a avut în grijă o parte din patrimoniul universității, fiind bibliotecar conservator, dar și director al bibliotecii instituției. În fața unei asemenea ocazii, l-am invitat pe părintele Noel să ne fie gazdă în cel mai mare complex din Franța dedicat literaturii, limbilor, civilizațiilor, artelor, științelor umaniste și sociale. Ici, nous sommes devant l'église de l'ancienne Sorbonne. Quand la Sorbonne a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII. Et alors évidemment, il y avait beaucoup de bâtiments pour les étudiants et l'église qui était le point central et qui imitait
du style jésuite qu'on trouvait à Rome à cette époque, première moitié du XVIIe siècle. C'est une très belle église et il y a le tombeau du cardinal de Richelieu dedans. Je suis allé prier une fois. Ici, on est dans la cour de la Sorbonne. À la fin du 19e, entre 1880 et 1900, on a entièrement reconstruit la Sorbonne. Mais on a imité un peu le style Louis XIII. Vous voyez, c'est un peu dans le style Louis XIII. Et la cour, elle est très belle. Elle correspond à la cour ancienne, mais un peu plus grande. Regardez bien par terre. Ici, on a les traces de la première chapelle. Voilà, Robert de Sorbon. Alors, et ça c'est formidable. Alors, Robert de Sorbon était le chapelain du roi Saint-Louis, qui est très célèbre. Et c'est lui qui a fondé ce qui était à l'époque un collège. C'était un collège pour des étudiants pauvres. C'est après que c'est devenu l'Université de Paris. Et ça a été la plus célèbre université de théologie de toute l'Europe occidentale. Et il y a ici, on va y aller, l'école pratique des hautes études, qui était fondée sous Napoléon III au XIXe siècle sur le modèle allemand, où ce n'était plus des cours magistraux où le professeur parle devant 600 élèves, c'était ce genre de travaux pratiques sur texte avec un maître qui apprend aux étudiants à travailler. Alors, c'est là où moi je travaillais pendant 10 ans. C'est la première fois que j'ai vu en soutane. Mais j'ai toujours prié. Les premiers statuts de l'université en 1215. Ça, c'est un des plus beaux amphithéâtres, mais il est éteint. C'est l'amphithéâtre Richelieu, c'est un des plus beaux qui est en Sorbonne. Moi, j'ai été étudiant ici. Cette galerie est magnifique. Et autrefois, elle était une rue de la ville de Paris. Elle était une rue parallèle à la rue Saint-Jacques, qui est une des plus anciennes rues de Paris. Ça a été intégré au bâtiment quand on a tout reconstruit au XIXe siècle. Et la galerie qui est au bout, là où j'avais mon bureau, c'était aussi une rue. Voilà l'entrée, école des hautes études. Voilà, on y arrive. Voilà. Alors ici, autrefois, quand moi je travaillais, il y avait ici la section des sciences religieuses, elle n'est plus là, parce que la bibliothèque de la Sorbonne a récupéré les locaux. Et ici, on a une section histoire et philologie. Ma bibliothèque était là, mais hélas, on nous a volé la salle. La bibliothèque de la Sorbonne nous a volé la salle. Mais les locaux n'ont pas changé. Et ici, ce sont des salles de cours. On va aller dans la plus belle salle, qui est la salle de Gaston Paris. Voilà. Alors ça, c'était la plus belle salle qu'il y avait. Alors, j'avais des livres partout. Il y avait une magnifique collection ici, mais on a eu à l'époque un président d'école qui a voulu faire déménager tous les livres en banlieue. Alors voilà, le professeur s'installe ici, les gens sont autour et ils travaillent sur des textes. Souvent il y a des projections, on leur distribue des feuilles, ils travaillent sur des textes. C'est-à-dire c'est une école de recherche. On apprend aux gens à faire des recherches. Ici, en philologie linguistique, sciences historiques. Alors ici, on avait une belle collection. Vous voyez, ça c'est un buste de Gaston Paris. C'était un très célèbre linguiste. Donc moi, j'avais une partie de mes fonds de bibliothèque qui était dans toutes les salles. Voilà, c'est un beau souvenir pour moi. C'est un très beau souvenir. On avait beaucoup de choses en histoire et philologie, mais très spécialisées, très pointues. Parce qu'ici, à l'école des hautes études, on enseignait toutes les disciplines rares, ce qu'on n'enseigne nulle part ailleurs. Donc ça, c'était extraordinaire. On avait des gens qui étaient connus dans le monde entier, des savants mondialement connus. C'est formidable. Ben voilà, ça c'était une des salles. Et aussi, j'avais tous mes livres ici. Et j'ai un petit peu triste. Surtout que j'avais fait un petit boulot pour les classer. J'avais fait un boulot de chien pour reclasser tout. Tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Je suis bien triste. Il y en avait partout. Partout des livres. Je ne savais pas où les mettre. Parce que c'est un métier très intellectuel. Moi, j'ai une maîtrise d'histoire. Et je m'intéresse énormément à la liturgie, notamment la liturgie des Gaules,
et à l'histoire de l'Église. Alors bon, c'était formidable pour moi. J'aimais beaucoup ça, parce que c'était une communauté intellectuelle de très haut niveau. C'était des professeurs mondialement connus, qui faisaient des recherches tout à fait remarquables, et leurs élèves étaient très intéressants. C'était la plupart du temps des chercheurs, des doctorants. Alors je trouvais que c'était formidable d'abord de desservir une communauté d'un si haut niveau. Et je faisais souvent des rencontres très très intéressantes. Et par ailleurs, j'étais très heureux de travailler sur la montagne Sainte-Geneviève, parce que j'ai un lien personnel fort avec elle. Elle m'a beaucoup aidé à devenir orthodoxe. Son tombeau est là, au-dessus. Et je suis souvent allé la prier. Et donc, j'étais très, très heureux. Avant d'être en Sorbonne, j'ai travaillé aussi sur la montagne Sainte-Geneviève, mais de l'autre côté de la montagne. Donc, en fait, j'y ai passé au moins 17 ou 18 ans. Et il y a une période, j'allais prier tous les jours à son tombeau. Donc, j'avais un lien fort avec elle. Et je ressentais la sainteté du lieu. Quand je venais en Sorbonne, très souvent, je faisais mes prières quand j'arrivais. J'allais prier, là, vous avez vu l'ancienne chapelle, là. Je me sentais enraciné, je me sentais bien. Noel Tanazac a lucrat la Sorbona până în 2010, are 71 de ani, este preot ortodox de aproape 4 decenii, iar astăzi slujește în parohia Sfânta Genoveva și Sfântul Martin din Paris, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române. Je suis d'une vieille famille française. Mon nom est gaulois. Tanazac, c'est gaulois. Donc on est des vieux gallo-romains. On est là depuis 2600 ans. Une famille très pratiquante, chrétienne. On était catholique romain, comme tout le monde en France, enfin presque tout le monde, voilà. Je suis d'une famille nombreuse, 8 enfants, et j'avais des parents intellectuels et des chercheurs, et qui étaient très préoccupés par les choses spirituelles, surtout mon père. Et mon père nous avait enseigné d'être toujours fidèle à la vérité, rechercher la vérité. Il n'était pas soumis au clergé, il était libre, c'est un homme libre. Pour ça, c'était une chance. Quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant à la Sorbonne, ici. Je vivais à Paris avec un de mes frères et ma sœur. Et on a rencontré un ami de notre père, qui était un grand savant, et qui, lui, connaissait une église orthodoxe à Paris. Voilà. Alors, il nous a dit, venez voir. On était très étonnés. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec l'orthodoxie. On ne savait rien de l'orthodoxie. À cette époque-là, après la guerre, enfin, c'était après 1965, on ne connaissait pas du tout l'orthodoxie, personne ne savait ce que c'était en Occident, même dans le milieu cultivé. Et on a été surpris et émerveillés, mais on a eu la chance de connaître l'orthodoxie sous une forme spéciale, sous la forme d'une église qui pratiquait un rite occidental. C'est cette église qui ensuite était très longtemps dans le patriarcat roumain. Donc c'était dans un rite occidental, on y retrouvait aussi des usages occidentaux, mais avec un contenu dogmatique orthodoxe. Et là, on était éblouis, épatés, surpris, déconcertés. Et on s'est dit, mais qui a raison? On veut en avoir le cœur net. Et on a commencé à étudier la théologie. J'ai commencé à étudier la théologie orthodoxe, voilà. Et au bout de 6 mois, on était convaincus d'être orthodoxe. Et après, on est entré dans l'église orthodoxe avec un homme très célèbre, l'évêque Jean de Saint-Denis, qui était un génie, un grand génie théologique, liturgique, un colosse, un homme formidable. Et après, mon père est devenu prêtre. Bon, il est mort maintenant, mon père. Et presque toute ma famille est devenue orthodoxe. J'ai un frère archidiacre et ma sœur a épousé un prêtre. Donc on est tout de même très, très engagés dans l'Église, voilà. Vous considérez maintenant que vous avez découvert la vérité? Ah, mais je suis certain que l'orthodoxie a gardé le précieux dépôt de la foi. Quand on dit la vérité, il ne faut pas avoir une vue extérieure, hein. C'est le socle de la foi chrétienne d'origine. Oui, je suis sûr, la foi. Mais le reste, les usages liturgiques, ce n'est pas absolu, ça. Les orientaux ont des usages à eux, les occidentaux peuvent aussi avoir des usages à eux. Il n'y a que la foi qui soit tout à fait commune. Après, nous avons une relation avec un homme qui est un saint, c'est Saint Jean de Shanghai, San Francisco. Et c'est lui qui a compris le sens de l'orthodoxie occidentale et qui a accepté de sacrer évêque celui qui à l'époque était le père Graf Kowalewski, qui est devenu l'évêque Jean de Saint-Denis. Il l'a fait en 1964. Mais c'était un homme extraordinaire, c'était un prophète. Et donc on a longuement cheminé avec lui, qui était notre protecteur. Alors, il était mon archevêque, Saint Jean. C'est quand même bien.
Et ma sœur l'a vu. Elle a été bénie par lui. C'est quand même extraordinaire d'être bénie par ça. Après qu'il est mort, c'était un drame. Parce que les vieux évêques russes du Saint-Synode de New York n'ont rien compris à ce que nous étions. Donc ils ont dit, pas de ça, vous faites comme tout le monde, vous devenez byzantin, etc. Donc ça a été une rupture assez douloureuse. Et à ce moment-là, notre évêque de l'époque, l'évêque Jean, est entré en relation avec le patriarche Justinien, qui était un prophète. Justinien était un grand homme. Voilà. Justinien a compris le chemin spécifique des orthodoxes occidentaux. Et alors, hélas, notre évêque Jean est mort, lui, en 1970, mais 2 ans après, le Saint-Synode de Roumanie a dit « Mais nous acceptons cette communauté, ils ont 5 évêques successeurs. » Donc, moi, je suis dans le patriarcat romain depuis 1972. Et nous avons, nous, les prêtres français, beaucoup contribué à la reconstitution de l'archevêché roumain d'Europe occidentale. Et ensuite, nous avons élu évêque Monseigneur Joseph. Et après, c'est devenu une métropole. Depuis longtemps, il y a beaucoup de Roumains en France. Il y a énormément de Roumains. Donc les paroisses roumaines sont très grosses. Les paroisses françaises ne sont pas grosses. Moi, je reconnais que j'ai de bonnes relations avec les fidèles roumains. J'en ai dans ma paroisse. J'ai des Roumains et des Moldaves de langue roumaine. J'ai de bons contacts avec les prêtres roumains. Bon, parfois, ce qui va nous éloigner les uns des autres, c'est eux sont habitués à une église d'État. On est prêtre professionnellement, on va dire, en Roumanie. On ne fait que ça, vous voyez. C'est une église d'État. Nous, on n'a pas du tout, on connaît pas du tout ça en Occident. Surtout en France, on ne connaît pas du tout ça. Donc voilà, on n'a pas les mêmes expériences. Nous, les prêtres, on va dire occidentaux, on n'a pas l'aspect qu'on est roumain. Ils ont des grandes barbes, ils ont des chapeaux, tout ça. Moi, quand j'ai d'autres travail, j'ai un aspect normal pour un Français. Et donc, si on dit orthodoxe, on dit « Ah bon, vous êtes orthodoxe ?» ça leur fait bizarre. Parce qu'ils ont une conception exotique de l'orthodoxie. Mais nous ne voulons pas. Je ne suis pas exotique. Je suis un vrai Français. Et je suis aussi vraiment orthodoxe. On n'est pas salariés ici. Et nos communautés sont petites. Elles ne peuvent pas faire vivre un prêtre et une famille. Donc déjà, en Europe occidentale, pas seulement dans le patriarcat romain, presque tous les prêtres travaillent. On ne pourrait pas. Et si le prêtre ne travaille pas, la femme travaille. Parce qu'on ne pourrait pas subvenir aux besoins d'un prêtre. Donc déjà, c'est une nécessité. Mais en plus, c'est la voie que j'aurais choisie, même dans ces pays orthodoxes. Je ne pouvais pas concevoir d'être que prêtre. Parce que c'est trop loin du peuple. Vous voyez ? Alors, moi, je suis influencé par l'Europe occidentale et la France, hein, avec tous les drames qu'on a connus, la Révolution française, anti-chrétienne, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beau d'être dans la société et d'être prêtre. Parce qu'on voit comment les gens vivent, on sait quelles sont leurs douleurs. Le prêtre qui est dans son petit monde à lui, je ne suis pas sûr qu'il puisse aussi bien comprendre. Je pense que ça sanctifie aussi la société. Que nous, les prêtres, nous ayons une activité professionnelle, je trouve. On est mariés, ce qui n'était pas connu en Occident depuis longtemps, on a des enfants, on a un métier. On est dans la société. Părintele Noel își îndreaptă acum întreaga atenție către enoriași, iar viața liturgică în parohie este extrem de importantă. C'est vrai que pour l'instant, c'est quand même surtout la vie liturgique et les autres sacrements. Je vais bénir des maisons, on a fait souvent, on le fait de façon paroissiale. On fait très souvent les offices pour les défunts, les paniquides. On fait le dimanche parce qu'on ne peut pas le faire en semaine. Je vais aussi de temps en temps célébrer sur des tombes. Et pour l'instant, on n'a pas de catéchèse. Autrefois, on en avait, mais c'est très compliqué. On est très divisé. Déjà, c'est difficile pour les gens de venir dans la liturgie. Mais venir en dehors de la liturgie, c'est très compliqué. Il y a des gens qui font 100 km aller-retour pour venir à la liturgie. On est très, très dispersés. Je pallie le fait qu'il n'y ait pas de catéchèse par le fait que j'ai une lettre d'information par informatique. Donc, je l'envoie toutes les semaines, avant la liturgie, 3 jours avant. Donc, je donne des éléments sur la fête du jour, des explications théologiques. Je fais des homélies très dense, où je développe bien le contenu théologique du dimanche. Et les gens sont très attentifs. Et puis j'écris des articles dans Apostolia, 1 fois par mois, c'est un gros travail. On a la chance d'avoir quelques Roumains, et je suis très heureux. Parce que l'Église, c'est l'Église de tous les peuples, c'est fait pour tout le monde. C'est pas l'Église d'un peuple.
Dacă numele este o vocație, atunci cu siguranță Părintele Tanazac este un Crăciun pentru ceilalți, un dăruitor de zâmbet și liniște, un Betleem modest în care găsești neprețuite daruri. J'ai beaucoup apprécié l'évolution, parce que on savait bien que la Roumanie avait énormément souffert. Moi, j'ai beaucoup prié pour la délivrance des pays communistes. J'ai beaucoup prié dans ma vie. J'ai trouvé que la Roumanie s'ouvrait quand même sur la modernité, sur l'Occident, et ça, je trouve que c'est bien. Parce que l'orthodoxie, elle a la tradition au sens spirituel, mais le monde évolue. Elle ne doit pas être en dehors du monde. Le monde évolue. Et c'est bien d'être aussi à l'écoute du monde. L'Église n'est pas contre le monde, elle est pour le changer. Comment est-ce qu'on peut garder la foi dans une société comme celui-ci? Ah, c'est hyper facile. Il suffit d'avoir son cœur en Dieu. Vous vous souvenez, le Seigneur, quand il est encore avec Jean-Baptiste, et puis il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, et il leur a dit, venez, alors il dit, Maître, est-ce qu'on peut te suivre? Venez et voyez, c'est bien. Venez, faites la démarche, restez pas dans votre fauteuil, et voyez. Avant d'entendre, voyez le Maître. Non, oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On est venu, et c'est vrai qu'on a vu. On a été complètement estomaqués. On ne savait même pas que ça existait. On ne savait pas. Alors, on a voulu savoir le contenu. On ne s'est pas contenté de regarder. Parce que c'est pas culturel, l'orthodoxie. On ne vient pas parce que c'est sympa. On vient parce que c'est vrai. Vă promiteam la ultima ediție că astăzi vom revedea Canada. Colegii noștri, părintele diacon Gheorghe Cristian Popa și George Tulea, au colindat țara Arțarului și ne-au adus o altă poveste fascinantă de viață. Îl vom cunoaște în ultimul reportaj al serii pe Lucian Turcescu. Din anul 2011, renumitul profesor este director al Departamentului de Studii Teologice din cadrul Universității Concordia. Soția sa lucrează și ea în mediul universitar canadian. El este teolog, ea politolog. Ambii fac performanță în aceste domenii, dar cel mai mare câștig al vieții lor nu este cariera, ci familia. Noi i-am vizitat în Canada, acum vin ei la noi pe micile ecrane. Canada, o țară cât un continent spre care întreg mapamondul privește cu admirație. Are și de ce: economie performantă, resurse naturale abundente, peisaje unice, rafinament cultural și bun simț civic. A vorbi despre Dumnezeu însă în acest spațiu este un aspect foarte delicat. Ca să te faci ascultat cu atenție și respect în căminul de lux al secularizării este o grea provocare. Nu la fel este și pentru Lucian Turcescu. El o face cu ușurință, o face fiind el însuși. Talentul social și tactul profesoral care îi par native îi sunt suficiente cât să le deschidă frumoasa lume a teologiei sutelor de studenți care îi frecventează cursurile. Suntem la Universitatea Concordia din Montreal. Profesorul Lucian Turcescu a ajuns aici în 2005. Titlul de doctor obținut la Toronto, experiența anterioară de 6 ani de profesorat la Universitatea St. Francis Xavier din Nova Scotia, dar mai ales evoluția ulterioară în mediul academic montrealez l-au condus firesc spre numeroase recunoașteri academice, iar din anul 2011 spre postul de director al Departamentului de Studii Teologice din cadrul Universității Concordia. Un asemenea departament este o raritate în învățământul universitar public din Canada, iar lucrurile rare vin și cu provocări pe măsură. Marea provocare pe care am avut-o a fost faptul că studenții nu sunt religioși și chiar dacă sunt interesați de teologie, mulți dintre ei vin cu o mulțime de prejudecăți despre teologie, despre religie în general. Unii dintre ei, relativ puțini, au fost forțați de părinți și au ajuns să urască religia și venind și studiind-o cu noi o descoperă predată într-un mediu academic și își dau seama că
justificarea lor de a urî religia era greșită și deci îi ajutăm cumva, dar trebuie să funcționăm în tot mediul ăsta secular care este Quebec-ul. Și cumva e o provocare. Am avut colegi din alte părți care au venit să predea la noi și au spus că e o provocare foarte mare pentru ei să asume că studentul nu știe nimic despre religie sau știe foarte puțin. Avem în program studenți care se specializează în teologie, dar majoritatea studenților iau cursurile noastre din cauza că sunt cursuri opționale pentru ei. Pot să facă o diplomă, o licență în economie, pot să facă o licență în business și trebuie să ia și niște cursuri în alte domenii. Conceptul de universitate aici e mai integrator și nu ai numai studenți din economie, iau numai cursuri din economie, ci pot și trebuie chiar să ia și în alte domenii. Dar au opțiunea de a alege alte cursuri. De ce Evident. se îndreaptă către teologie? Da. Ce îi atrage la acest Ce îi atrage? E o întrebare foarte bună și cumva fiind profesor de 17 ani, acum pot să spun că evenimente religioase care au avut loc în lume sau evenimente violente care au avut o tentă religioasă au dus la o creștere în interesul despre religie. De pildă, 11 septembrie 2001 a fost un eveniment după care am văzut un număr crescând de studenți care vreau să înțeleagă de ce pot să existe teroriști care să invoce religia ca element justificator pentru acțiunile lor. A mai fost ulterior romanul acela de ficțiune, care din punct de vedere academic este foarte prost scris și e totul Codul lui Da Vinci, în care se vorbește despre creștinismul primar. Am avut un influx de studenți care au vrut să studieze despre creștinismul primar, despre evangheliile apocrife și continuă încă în Quebec interesul acesta. Ei vin să studieze teologia ca știință, dar teologia este și știința despre Dumnezeu. Are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Produce acest fapt o schimbare în ei? Observați acest lucru? Noi am făcut clar de la început că teologia și ca etimologie este studiul lui Dumnezeu. Și vorbim despre lucrurile acestea, nu pretindem că predăm ceva cultural, că Biblia e o simplă carte culturală, că Iisus a fost ca Socrate sau ca Platon. Nu pretindem așa ceva, deci nu mințim studenții doar ca să avem număr de studenți. Face o diferență, în cazul unora face o diferență, vor să afle mai mult, îi încurajăm să meargă, de pildă, să se implice în comunitățile lor religioase de unde vin. Sunt profesori care au chiar diverse teme în care le cer studenților să meargă și să studieze cum se roagă comunitatea respectivă sau știu eu ceva de genul ăsta. Marea provocare însă e faptul că funcționăm într-o universitate laică. Este laică și într-o societate super secularizată. Și trebuie să fim atenți cum transmitem mesajul acesta, fiindcă sunt foarte mulți alții din universitate și din afara universității care țin un ochi pe noi. Și imediat, dacă văd că accentuez prea mult, știu eu, o anumită latură, partea experimentală. Imediat, da, partea experimentală. Dar acum întreaga universitate are tendința să conecteze studentul cu o activitate comunitară, cu un voluntariat undeva, cu să meargă la o casă pentru cei fără adăpost, să facă un fel de voluntariat acolo și elementul ăsta aplicat cumva e folosit și de noi pentru a ne trimite studenții în diverse comunități. Și avem și oameni care vin cu așteptări liturgice foarte mari, oameni care sunt trimiși de episcopiile respective de unde vin. Am avut, de pildă, un episcop ortodox român care a studiat cu noi, dacă pot să-l menționez, pe preasfințitul Ioan Casian.
Am avut episcopul armean al Canadei, care a studiat cu noi și acum este în Armenia. A fost numit într-o poziție în Patriarhia Armeniei. Avem studenți care sunt trimiși să-și facă un masterat cu noi de către anglicani, diaconi, studenți care se pregătesc pentru diaconatul permanent în Biserica Catolică și care iau cursuri de la noi, urmând ulterior să primească cealaltă formație de la seminarii catolice și din alte părți. Deci încercăm să considerăm necesar să menținem legăturile cu bisericile. Câți studenți s-au înscris la cursurile acestea de teologie din cadrul departamentului? În ultimul an, să spunem. În ultimul an avem vreo 120 de studenți care își fac licență, avem alți 40-50 de studenți care își fac masterate și avem câțiva studenți doctoranzi. În cursul semestrelor, dacă ne uităm la numărul de studenți care iau cursurile, pot să fie spre 1500 de studenți pe semestru. Cum se desfășoară cursurile? Există un concept mai interactiv aici și, în general, educația în America de Nord e foarte diferită. Nu se pune accentul atât de mult pe memorizare. Accentul se pune pe dezvoltarea gândirii critice. Studentul participă la o prezentare dată de profesor, după care în aceeași săptămână trebuie să participe la seminarii, unde trebuie să contribuie să discute texte care au fost considerate, eventual un film care a fost arătat. Există o interactivitate mai mare, există și teme mai aplicate, cum v-am spus mai devreme, în care studentului se cere să se ducă într-o comunitate, să facă ceva voluntariat, să lucreze cu o comunitate în funcție de cum își organizează profesorii. Și avem libertate academică relativ mare. Profesorul are libertatea să-și organizeze cursurile cât de cât. Există discuții la nivelul departamentului, ne uităm la cum se organizează și dacă e nevoie să le mai ajusteze pe aici, pe acolo, participă toți colegii. Nu vă controlează nimeni la planul de lecție? Nu ne controlează nimeni la planul de lecție, dar există la 2 ani se face o evaluare a profesorului în care te uiți la toate elementele, elementul de predat, elementul de cercetare, se așteaptă să facem cercetare, se așteaptă să facem publicare, se așteaptă să atragem bani de cercetare și cumva elementul ăsta e foarte important. Spuneați că se predă o teologie în spiritul acesta al pluralismului religios și al înțelegerii reciproce între culte. Dar dumneavoastră sunteți profesor, aveți o formare teologică ortodoxă. Lucrul acesta îl transmiteți studenților? Sunt aspecte din formarea dumneavoastră pe care le spuneți studenților și ce impact au asupra lor? Cum am spus, avem libertate să predăm din perspectivele noastre particulare. Le transmitem studenților. Eu am formație deci atât ortodoxă din România, am studiat la Sibiu și la București, după care mi-am făcut un doctorat la Universitatea Toronto, într-o școală catolică, dar am studiat creștinismul primar, am studiat Sfinții Capadocieni, Sfântul Grigore de Nisa în particular. Pe Părintele Stăniloae l-ați Pe Părintele Stăniloae, am publicat despre Părintele Stăniloae și studenților le face mare plăcere să afle despre domeniile acestea și să le vadă, chiar te întreabă unii, dar din ce confesiune veniți sau la ce cult aparțineți, ca să folosim un cuvânt din România. Și deci nu ascund, oamenii nu ascund chestiile astea, dar nu vrei să le spui de la început ca studentul să aibă impresia că trebuie să lucreze într-o anumită perspectivă. Deci suntem atenți cum o facem, dar totodată nu ascundem dacă suntem întrebați. Dar în oferta aceasta educațională care te trimite spre mai multe culte și confesiuni, observă ceva diferit atunci când le predați, de pildă, acele 2-3 cursuri despre teologia ortodoxă despre care ați menționat? Da, sunt foarte interesați și sunt nu numai ortodoxi care le iau, avem studenți, pot să fie greci, pot să fie
români, pot să fie ucrainieni ortodoxi care vin să ia cursurile respective. Avem curs de icoane care se predă și sunt mulți neortodoxi, chiar necreștini, care sunt interesați de cum se predă, cum se poate picta o icoană și care e teologia din spatele icoanei. Sunt foarte interesați de lucrurile astea. Teologia ortodoxă este din ce în ce mai cunoscută în vest. Știu că acum câțiva ani m-a rugat cineva să ajut cu o bibliografie despre Părintele Stăniloae și dacă la începutul anilor 2000 puteai să numeri poate 20-30 de articole și cărți despre Părintele Stăniloae, acum 4-5 ani am putut să număr ceva de genul 400 de articole și cărți despre Părintele Stăniloae. Deci ortodoxia începe să fie din ce în ce mai cunoscută, nu mai este numai într-un cerc de oameni foarte devotați, un cerc interesat de ortodoxie sau în cercuri ecumenice. A ajuns deja să fie cunoscută dincolo de asta. Sunt catolici care sunt interesați, sunt protestanți care sunt interesați și chiar unii necreștini care vor să afle despre ortodoxie. Miile de ore petrecute între studenți, sutele de studii și zecile de cărți publicate par a fi treptele pe care Lucian Turcescu a pășit spre succes. Și totuși nu acestea aduc unui om admirația și respectul de care se bucură în Montreal profesorul român. Secretul însă îl ține la vedere, chiar pe biroul lui. Lucian Turcescu este un dedicat om de familie. Ea este sursa lui de energie și entuziasm, este ceea ce îl definește și îi dă puterea să fie un om cald într-o țară în care nu doar iernile sunt înghețate, ci de foarte multe ori și sufletele. Este căsătorit cu Lavinia Stan. Cu acest nume este cunoscută în mediul universitar canadian, dar și în țara natală, acolo unde a început de fapt și povestea lor. Noi ne cunoaștem din liceu. Am fost în aceeași clasă la liceu, dar am devenit prieteni un pic mai încolo în facultate și am rămas împreună. Iar la un moment dat, în 1988, mama mea a rămas în Canada în urma unei conferințe. Și atunci s-a hotărât, practic, de întreaga familie că este mai bine să emigrăm. Ea a emigrat în Canada în 1991, el un an mai târziu. Primele impresii când am venit în Canada au fost la vremea aceea de o societate care funcționează foarte bine comparat cu societatea de unde veneam. M-au impresionat organizarea, curățenia, amabilitatea oamenilor, faptul că erau mulți deschiși să afle despre Europa de Est și amabilitatea și căldura cu care am fost primit. Deși din domenii diferite, au reușit să găsească punctele de confluență pentru a lucra împreună. Predați științe politice. Științe politice. Ce se întâmplă atunci când un politolog întâlnește un teolog? Se ocupă împreună de religie și politică. Dar noi ne-am întâlnit înainte ca el să fie teolog și eu politolog. Am devenit pe parcurs. Da, și cumva cred că traducerea, la un moment dat am decis să traducem în română Carl Schmitt, Teologia politicului a lui Carl Schmitt, care a și apărut în 1996 în România. Și cred că asta a fost cumva motorul care ne-a dus să lucrăm în continuare pe domeniul ăsta. Da, și a mai fost un eveniment în sensul că în 1998, dacă îți mai aduci aminte, Henry Carey ne-a invitat să contribuim la un volum care până la urmă nu s-a mai întâmplat, dar noi am scris un text împreună despre religie și politică în România și practic a fost punctul zero de colaborare dintre noi din punct de vedere profesional. În Canada se spune că sunt 3 domenii tabu despre care nu este bine să vorbești: regina, politica și religia.
Dacă vrei să ai prieteni și să nu creezi conflicte. Și noi suntem în două domenii din cele trei. Da. Lavinia predă la Universitatea St. Francis Xavier din Nova Scotia și este președintele Societății Internaționale pentru Studii Românești, instituție fondată în 1973 de un grup de cercetători, între care și Mircea Eliade. Își promovează țara natală și rămâne conectată cu aceasta, colaborând cu Ministerul Educației în diverse programe și comitete. Este un atu pentru mine că sunt conectată cu România. Pentru că în Canada, când am început eu, când am venit din România acum 25 de ani, erau foarte puțini care se ocupau de România în spațiu academic. Iar în domeniul meu, celălalt domeniu de specializare al meu, dreptatea de tranziție, până să încep eu să scriu, nu era nimeni. Dar acum România este mai bine documentată decât multe alte țări din Europa de Est. Dovadă că până și un om poate să pună o țară pe harta academică cu determinare și cu lucru constant. El teolog, ea politolog. Ambii excelează în domeniile lor. Acasă însă sunt părinți și fac tot ce-i omenește posibil să exceleze și aici, pentru că, dincolo de toate performanțele, Luc este cea mai mare realizare a noastră. Și de departe ce am făcut eu cel mai bine în această viață. Cunoaște foarte multe lucruri despre România, cunoaște foarte multe amănunte despre Biserica Ortodoxă. E foarte mândru mândru să fie ortodox. Mergem la slujbe și de fiecare sărbătoare încercăm să gătim ce se gătește normal, da, de Paște, tradițional de Paște, de Crăciun. El e, a spune, în familia noastră, cel care este cel mai interesat să vadă modul ăsta, tradițiile de sărbători. O familie frumoasă și un cămin cald se bucură unii de alții și încearcă să recreeze România în propria casă. Sunt perfect integrați în societatea gazdă, însă păstrează cu sfințenie valorile spirituale și culturale din pământul natal, de care sunt mândri. Mândri că sunt români în țara arțarului. Doamnelor și domnilor, călătoria noastră din această seară se încheie aici. Nu uitați că ne puteți găsi pe pagina de Facebook a televiziunii Trinitas, iar adresa noastră de e-mail, valoarea@trinitas.tv.ro, vă stă la dispoziție. Pe curând!